ina akwai birkwetar sabu yanzu asalama yau sabu yau bara ga tila sinu ma akwai sabu gina na itaka nya na itaka alburyani laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim nya ber nya na fi so na asalama tere domin adini ka irpe go yordonna ka irpe yordana bi nyu yordana ho nya ba yordana suba nya ke asalama tere إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دي الدين كاير كاغو بي زابي كاكنا هو كاكنا سوبا أسلام ترينو دين كي أسلام تري كي توتوما إيكين كو تما سنتنا وزا النبي كيو صلى الله عليه وسلم لا أسلام تري سنتنا وزا النبي آدم دو باي ما كي سنتي زامم النبي آدم بونكا domin ya bara malaika bon wi adini ya bara alzanyo bon kango gana wi adini amma burun kuna da ba senni burun kuna wa ka bara bor sinte nya ka ne ba adam abena kanna ya fo da na ka aslamatare nya no erpe na don tona aslamatare dia win fumbe aslamatare di win pepe ku a win fondation nya ki la ilaha illallah nya no anabi o kulpa ka wiyan sin en win borom biyani kan dawa bon de anabi kare sallallahu alaihi wasallam a win sharia ya ku be kabisa sharia odi kulupai a kulpai ka kini no la ilaha illallah di abon ka kini amanya win sharia ke foka ana ya kulpai qolu domin ya bara adini anabi odi win kokoro nya bara anabi dia odi win kokoro agana banna dia faso ka kwene ande bi faso ka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam banna dia yanzu aslama yo aslama trawin buminika na teseo nyai kin gari ka wakati na wakati irpe kin wakati ofono daraja kabisa wakati foyo beni andu ofono daraja kabisa andu foyo beni amanu bon anun fo fiso kabisa nun fo girima yana na taba burun bon kuna tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ele diaudi bon iripe na bisani dam ngame nyanza islameo de baza handuyo iripe gon ko kise alquran girmanta kuna kaki inna iddat ash-shuhuri inda allah 12 shahra kaki nyo ko terabena giri gisino giri kuna handu we kinin ka ya gona kuna de ba giri kabu handu we kinin kano yano irpe na gisi zana samataka zana gannataka yana na kulpa gisi kana gisi akabeni ya ki nyebe na ataki fiso nkuna kan ki handu hormantayo anan girmani ya kan kin nan girmani din yanzu assalamu yo hando da attakino nyar peki nya di abara adini dede domin annabi sallallahu alaihi wasallam aka gari la rubo don bara fokan don gisin bon saya apesa wannan he kan bon fiso de ngono honkuna nya hando di ke fokan tokite inkin honke anino ifo sabu sai domin ka ba kai pe na dede di girman naji baka don naki muno bono anaki toru bono na ka ba gisi ka ba kai na gisi no abara jingire no za win sintio ana ibrahim na kiba sai nya beka kai pe na dede di kiba sai nya na kini demete ka na kini ifon gina katanindi irpe kiwa afono an tawaf mahajite ama na ibrahim bisau banna bineba ka huro nya laruwo kanna nkanna toro kaka ko gisinindi domin faga na ego ko ga seni ke to na ikima boroma ke awo anki ka ba di bon toro ya toro non don sinti naba kokorobana no anabi be kaka wa gabi awo na gisino la ilaha illallah bon borondo ngate amaka nun ka bere nyeno bineba huro nyen kanna toro kaka danindi ya na ibrahim ke bine ga kaware irpe mabol fo fiso nyewin banna burunkuna ka be baka fu o kerma irpe binekim awin diayo na awin tan yo waro tano
nya waro di tame bonro ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya tunu nya bena win gurgete nya ka fudi gani nya fudi yekite zan ka dumbara da nya za salama yo de an bon de wakati di tokite ngobe ka burumba ka kumo beri dodi nya nkin honwo keani handu inza ngo kere gana nyina andu wekini fonte ka kin kizul kinda hiyo ne do kin ko ki fegide handu nazul hijja handu wekini kantena kai kin kilaya handu akuna na kin hajite na muharram handu sinte no nindi awekini fo awekini nka sinte no di kan go kere gana da hinzo go kere gana nya fo kere go no paw nya no ka kuna go no manso nya no rajab di pe ko boro handu yenteno da handu takiwo awekini kawri kuna na nyi ofiso yipe na girmani nyi repe ki fala tazlimu fihinna anfusakum osinka kere zwalun si handu di kuna osinka kere zwalun si handu di kuna yanzu assalamu yo yipe ki so kere zwalun si handu takiwo di kuna dia ila sabu bakwe dia handu kino ibe ka kere zwalun si ibe ka kere zwalun si aw dia handu kino bon zwalun si bara haram no amma awin haramu tere ayara kaseni kwen andu taki okuna ni kan pe boro zwalun san andu taki okuna win han wache no ba bisa andu kinio no yano ngo ba imagbe he no ba na andu okuna andu taki odi imagbe he no ba yani domi gbe he no ba na andu odi kuna abaya kanon kwene awin baran matemetero antim andu inza oka ndombisa idi aka burunna kokari ta kuna ya nandu abo aimaima kokari ta kuna kokari ka bina imaima ta kuna age ko hantu yoko nya nabi na win bayani ta sai sallallahu alaihi wasallam agon kokari ka ibata kuna nyanza islamu ima kere kosu ima bineo hinu na kere kosu den dongon hansene senni gere ondonga win senni dan yobine kuna maka maki nkosu falyafu wal yasfahu manan takosu benin madiniga deya kosu di yanzu assalamu agonu gbe beri okuna agonu gbe henno kuna domin da go bayar pa mai kosu sai makere kosu in sunna ibetere mo gono ker kabiya mo gono ila an toboro maki hen nan wani abeni na sute haba anabi sallallahu alaihi wasallam dego senni indie kanta sai maka akpara no fakan na he akuna demete akpara di kuna no na he wa anta hillum bi hadha albalad mbara para wi halalino nyo ban nan da alkhairi na faima ila to na ka akpara yanzu assalamu kene fo ya kin to ile maboro ka kwara abena ila lote o ka ki me pe ki afo nyino nka je ka amutu ananye obitani fozika na kan nase de ngo ba no rima no rukuma makimi no rukwe ka bisa beni mai na yun hunanzebu de we no ngo ba inde mafiso iba we di nonse yin hunanzebu de pe telephone ngo ba maki se beni man no pe tere yin hunanzebu anabi ki yaso ba hu afo o de mere pe ki afo oki la ilaha illa allah tuflihu oki pe fasir pe kai mama tentere wa se folonku benino bene ye na no nindi me kine di ya bare fo ka tinse nyen ka aje ka ja nyoma beni nara nyen pe kuma kan pe kuma handi nyen kito abeni no ni mabeni nara kan pe kuma nyen kan na la sabu wani o afoki e kai batame ima ka kpara nyen shetan na bon bere bar kusu ba zeno nya ka goron kuna den kan na nyedi ankin nyedi na kinun dia o henno nya afoki do matemetero ma ho ka kwe ka dan salka kuna nya ka anaki nun anaki nun dia o henno hila ka ton ki mawi nya ke nya di abara dede meten ba wina nyen ki ma para kuna ma fu bay fa di kulpai au dumi bay fa di kulpai ma bor fofo ka sadi beni maduka wi
ma kari ke folanku masu be me agina wato kupa ma kari ke fo kawi sadi bade aburun baka tunu maki mba zogo ase me no mbani ka zoguna la sabu kan kanana Allahu akbar irpe ka ke kabiri yaki wa idh yamkur bika alladhina kafaru li yukhrijuka aw yusbituka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin saka burundi go kumayo nyangu kiato man kakpara o makwe kan dan salika kuna o manwi nyango ko go wintana ni ho saka nguntana no di honye pe ga feri ngutana ni honse e pe go ko tana ni banan se ko honse e kan go bada anate nya nabi hunu za akpara di salam kaye madina yanzu assalamu an ka nabi ka aye kite sallallahu alaihi wasallam giriwe gereyo nyer pe na no nasara kai pe na no nasara nya huru kaaba kuna ka kaaba di geyani ana kaaba di ana ayo kan dan turu da ana bobo nya na kaaba geyani dirigo per dan bin wadi kuna nsuni kai fata pe do minya di bon bara nabi win nasara fono sallallahu alaihi wasallam deya nya nabi ka dinda nya kito ifo no go banten na no ho nya ke ngo be ka ibara nyanze ono wane ko no wane kenen wane hawi nya nabi ki o be sansa idhabu antum tulaka o bisa ana no kosu nyanza assalamu no di don de go senni wa barano himakesine okuna chene no nindi tutuma kuna de anabi nan kosu sallallahu alaihi wasallam nin do non be ka boroka yo na ka kpara kai na ka kpara ho man saka dugabi nya anabi ne bana de adon na ki abobon sai na don go hote nyan tutuma ye kite kawro aslama tere kuna iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba da irpe ka te kabiri ana nabi labarani ibn de ka kimi na makafiri akidendi na makafiri irpe wina sara yakaya burumba uro aslan tere kuna tutuma burumro de nahuro nguro da dendi nya di masabun no rupese ma win no rupe ma gani fasabbih bihamdi rabbika binima petresabuna firika tenseo anakin gabi irpe anan nuara masabu a petrese beni magafara ngware to kuna har tauba in kaka dia nyanza assalamu yo idi himaka sanen kante sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu na ko hema ko ba annabi wena na aisha nyanna latizina suratul nur gono ni suratul nur qur'ani win suratul nur gono ni yanzu assalamu na latifaro na latizina ama irpe kere na geyani aya di boga kyone le kyama ko ke agono suratul nur kuna hadithul ifk hele tafsir ko na keno kaki borol la tio senni boroko so zina awin senni nya ka qur'ani girmante kuna nya na Aisha geyani no be kate ka sen dika burunga sen hunu ane bona be gina sallallahu alaihi wasallam bara kuna burunzi ko aseni nya to mistah agono alwasi kan gono asena bakrifu radiyallahu anhu kanya bara e kulpa nyi wata nyi wote ase ka masenni di anaini kakako to no be boroka iman senni ka konse de abon yara kamedam nya di kim mut ka boro ka boro doruno e ka te sena bakri sena ka masenni di banaka abu ayub al-ansari ka we makita sendi ka kanna e kai mai matella da bi kai mai mogonna awe ya makita sendi kaka nya ki kai aki seni kan go ko senidi
ni na Aisha me abisa iman na girma irpedo nyaki na Aisha nyaki ni mba ni ka bedite nyaki awo aki don de ni suni kan kate na Aisha suni kate de mete hen na nabi sallallahu alaihi wasallam me abisa nyaki annabi nyaki de a ni ban kanya dita nyaki awo de a de ni suni kanya dita se kan barawe i girma i borin kan kadu girma na to borin kan kodi de a ni suni kate ase ya no mabe kana na Aisha suni kate bo annabi sallallahu alaihi wasallam me kine kate Abu Ayyub Ansari na we dibini nyer pe kana senni pene alquran girmante di kuna anangiani de a boro la lo kan gono ko kwara sara irpe kanan senni ya no boro hen no ka ngombo mora na talinye pe kanan senni nyanda salama yo senni di ka se na Bakar biniga a kinye wa alheri fasuto mistaga amma irpe akaya zumani wala ya talul fadl minkum wo kan bara boron kai pe na be waten sai masin kaze kanyo su hin note irpe tan yose kakpe na waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna yaghfir Allah lakum akidia makosu kabon kokobe kadini ganna kan tense no su ba pe mano kosu ba nya sayyidina Bakr wallahi pe mun kosu no nyogo ba kabisa ya kulpai dan yanzu assalamu yo timakasilono nindi ka borondi kironate info bine ya bine kisabu nya ki peki anabi kidi nya na kirum berea nya mbara burum ka de egu man sene kin ko mamaki ya no yobo de izza ka gona alquran gin manta kuna ka gona nabi sallallahu alaihi wasallam win me kina kuna de izza ka gbeta na ya na bai bere me ya na bai bere kai hinsa dan yanzu assalamu yo handuwa kuna ima kere kosu kabisa ndu kinio handu taki o kan gono ko ga sene tese agono ko karo kai bata kuna kiyam leli hunaniyo me ho bon gono qur'ani kiyo gono ihe noteo mo wonteo se agono he o kulpe alheri wanu kai go be ka alquran e foro naji ima ko kar kata metero ko gona kuna mate nwi ko me nwi ko zaka benima beo kai ibada o kai batadi anaki boro ya kin kanna ibada na bon ibado kirun ge ko gono ko anabi na kisa anwe hadisi o gono qur'ani bon gono kana sin tese de asu batu makikan du oka ngo go na ibada special fono ka bo fa ya baki mugate ni ndo no yugo ba i makrela kar yitaga ni ndo no yugo ba makrela kar yitaga yanzu assalamu da naki ibada kere anaki boro ya kin kanara domin don na nyedi me feri burun se baka ga kan adini ba dibino aslan tere naki za adini kino ba de ga ka adini ide go ma garon ko gon ka adini aslama tere o gisi oko nwi no de mako kar ka be fa ne bi te akuna mazakate ifa nam mamuruna amma de bora abaka ke zama wata binan lada dumu kaki sadi me ana no nyedi win labari inda no go bai makare lakra itaga kini wingin gariyo anabi ki yasa baraka in kankano den taraka in kama sallama den ta in kama sallama den ta in kama sallama den do na witrita ma witrita ka ko ken den be do na witrita makiyaniya wa ka kinni man tasbahate wal mustaghfirina bil ashar wa kan kin tunu be ma istighfar te asuba kun bi sare wakati yo de alfajr go manikite igo mana yano pene den kimeho borfo go no maka garanduo ma ho complet rajabo ma ho igira beni ma shabani teke igira beni marabana go teke awo anabi win sunna no sallallahu alaihi wasallam kaka anabi natabaka sallallahu alaihi wasallam anatabaka handu fo ho igira da naki ramadan de ba ka handu ho amobore gira ramadan no nya abaratilas mbena di anabi be ma meho ngafila ka bayani kama te tutuma da naki shaban kai go kadu domin yi o mani na ramadan boron ma temetero boron ma kere domani na ebi amma andu wa kere sunno gono mate ala mesi hene gono sunnano atene hene sunnano na andu win gibre weki ni zante aweki ni takinte aweki ni gunte za bi man sa aweki ni zante ho aweki ni takinte suba aweki ni gunte bo fo ngona kuna nyedi sunne una
nye di banna be nye di keremba bisa ma ne bi Daud wi me ho teme ka ne bi kaka tabata ni se meta ne bi Daud ki me ho kere da ho suba hunan zebu suba si an ho suba si an hunan zebu da amba ka gari handu bai fadi kuna jibrwe ki ni guno mba kin du ka me ho ane Daud wi me ho no nindi 1 sur 2 da wo kulu pe nyanza asran be ni masudi e ka ba tense se ka bo fokere ba ka fabriquer ka gisinse da nyen di nyanza aslan e go ba ma beo e o ka gon ko se na kulu pe annabi sallallahu alaihi wasallam ana wi adini kere ana bon wise inwi no de mako kar kabe wo fo ya bara de ma za ka gbe tenna wo kan na bara de imamoru na aqulu ma tasma'una astaghfirullahi wa lakum wa lisa'ir muslimin zan fastaghfiruhu ودعوا وانتم موقنون بالاجابه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, nous le remercions, nous le louons, nous le magnifions pour tous ses bienfaits visibles et invisibles. Chers frères et sœurs en islam, au cours de ce sermon, nous avons voulu attirer l'attention des chers fidèles en ce qui concerne les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'année compte 12 mois. L'année islamique compte 12 mois. L'année grégorienne ou bien l'année solaire comptait 10 mois. Maintenant, ils ont triché de ce que les musulmans ont pour compléter. Et cela aussi leur est venu à 12 mois. Sinon, au début, c'était 10 mois, ils comptaient. Et encore, ce qui est de particularité pour le mois lunaire, le mois islamique, c'est que nous comptons la lune. Soit c'est 30 jours ou 29. Et cela encore a de lien avec notre adoration. Puisque ce mois-là, c'est pour nous permettre de savoir le moment opportun de nos adorations. Tout à l'heure, actuellement, nous sommes dans le 7e mois de l'année lunaire. Mais ce qui est encore étonnant, c'est que la plupart de nos frères et sœurs en islam ne maîtrisent pas ces mois-là. Alors que c'est ces mois dans lesquels nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par lesquels nous comptons l'année et de savoir, de connaître aussi les moments de notre adoration. Donc Dieu a fait que ces mois sacrés-là sont au nombre de 4. Il y a 3 qui se suivent. Nous avons le 11e mois qu'on appelle Zulqida, le 12e mois qu'on appelle Zulhijja, le 1er mois qu'on appelle Muharram. Et maintenant le 7e mois qui est le mois dans lequel nous y sommes, qui est appelé Rajab, communément appelé le mois de jeûne des vieillards. Donc ces 4 mois font partie des mois sacrés, sont des mois sacrés, où Allah nous dit de ne plus se faire de tort dedans, de ne pas commettre de péché, de ne pas se léser, de ne pas se faire de l'injustice dedans. Est-ce que cela veut dire que dans les autres mois on peut faire l'injustice? Non. Ça veut dire que l'injustice dans ce mois pèse plus que les autres mois, que ces mois sacrés. Et on nous recommande de multiplier aussi l'adoration. Et ces adorations-là doivent être aussi en conformité avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Le Coran a dit, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous suffit pleinement. Pour ce, nous nous exhortons à multiplier ces actes d'adoration. Il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Purifions nos cœurs. Et on a eu à citer l'exemple de Abu Bakr Siddiq, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pardonné les habitants de la Mecque. Nous n'avons pas oublié que le jour où il était là pour prêcher l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont renvoyé de la Mecque. Alors qu'il est l'autochtone de la Mecque, il est né à la Mecque, il est un natif de la Mecque. Mais à cause de là, ils l'ont renvoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où on le renvoyait, il a dit, je sais que tu es l'endroit le plus aimé pour moi. Si ce n'est que tes gens m'ont renvoyé, je n'y partirai pas. Mais il est parti. Mais le jour où il est revenu, Dieu lui a donné la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a rendu le coup? Non, il les a pardonnés. Allez-y, je vous ai pardonné. Et cela les a amenés
à adhérer, à rentrer en islam, groupe en groupe, en groupe, en groupe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, c'est comme ça. On a vu l'exemple d'Abu Bakr Siddiq. Donc pardonnons-nous et Dieu nous pardonnera. Pour les prières nocturnes, nous avons les hadiths aussi qui nous édifient cela. 2 rakas, tu fais le salut final, tu en fais encore 2, si tu peux encore faire. Si tu es fatigué, tu laisses, et le reste, maintenant, tu fais le zikr. L'aumône aussi, c'est recommandé. Le jeûne, tu peux faire le lundi, les lundis, jeudi, les 3 jours, des jours pleine lune, qu'on appelle Ayam al-Bid. Et si tu peux encore faire, aller au-delà, tu peux faire le jeûne du prophète David, Daoud alayhi salatu wassalam. Il jeûne 1 sur 2, 1 sur 2. Voilà ce que le prophète nous a accompli, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux-là qui ont l'habitude de jeûner tout le mois de Rajab, les 30 jours, ou bien tout le mois de Sha'ban, en plus le mois de Ramadan, cela n'est pas en conformité avec ce que le prophète nous recommande, sallallahu alayhi wa sallam. La personne peut dire non, c'est l'adoration, mais ça doit être en conformité avec ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète n'a jamais jeûné un mois au complet si ce n'est que le mois de Ramadan. Et le mois dans lequel il jeûnait plus, le jeûne surrogatoire, c'est le 8e mois qui est appelé Sha'ban. Tout cela pour se préparer pour pouvoir bien commencer et bien finir le mois de Ramadan. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter toutes ces adorations-là et de nous montrer aussi qu'il nous a montré Rajab, qui nous montre Sha'ban, qui nous montre le Ramadan, qui s'annonce. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et en ce moment opportun, qu'on n'oublie pas nos frères opprimés à Gaza. Chaque fois on doit prier pour eux. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu donne la victoire à nos frères qui sont opprimés là-bas. Tout le monde voit ce qui se passe. Mais Allah est en train de les soutenir. Ne fions pas à tout ce qu'on nous montre. Si vous suivez les informations des autres chaînes, ils montrent le contraire de ce qui se passe sur le terrain. Inch'Allah, Allah est en train de leur donner la victoire et c'est eux qui sont en train de souffrir. Bien vrai qu'ils sont en train de tuer les enfants, les femmes, ainsi de suite, mais les Gazaouis, ceux de Gaza, ils savent que Allah est avec eux. Ils sont en train d'avoir cette victoire-là parce que ce n'est pas seulement l'Israël qui est en train de combattre, c'est tout le monde entier qui est en train de les combattre. Tout le monde entier. Vous avez l'Amérique, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez le Cuba, vous avez beaucoup de ces grandes nations-là. Mais Allah est en train de leur montrer ce qu'est la victoire. La puissance est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis maintenant, nasaraka tontono. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka al-mushrikin wa damir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al-mujahidin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين بالصالحين وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.